Okay guys, Assalamualaikum and selamat malam and salam ke berapa dah saya pun tak ingat. Salam ke berapa shower saya pun tak ingat. Okay, welcome to Emo Rider channel. Okay, untuk hari ni setelah sekian lama saya tak upload video, hari ni saya nak mula balik upload macam biasa. Dan lagi satu saya nak bagi tahu, Emo Rider Music Production tu saya dah tekor kepada channel Emo Rider balik sebab pada saya, walaupun saya still boleh untuk copyright video pada video yang bukan copyright, maksudnya saya dibenarkan untuk copyright video, better saya buat konten saya sendiri. Okay, untuk hari ni saya nak tunjukkan ke korang macam mana nak dapatkan balik wifi password yang kita dah sambung. Tiap-tiap hari kita nak dapatkan balik data-data kontak, data-data nombor telefon selepas kita restore balik phone kita ataupun format balik. Okay, pertama sekali korang kena tahu, sebelum korang restore phone back to daripada kilang, back to factory, korang kena backup dulu data kontak. Korang kena backup benda-benda penting macam data kontak, wifi password, wifi yang kita dah pakai selama ni, history browser kontak, history browser, apa lagi yang tak ingat lah. Apps data pun kena backup balik kalau boleh. Apa lagi kena backup? Kena backup message, SMS tu kau kena backup kalau benda tu penting. And then kau kena backup gallery gambar tu, image dengan video. Sebab kalau korang terus format phone korang tanpa backup, benda-benda yang saya cakap tu dia akan hilang terus. So korang menangis kat tepi bucu katil. So make sure sebelum korang format balik, make sure sebelum korang format video tu, make sure sebelum korang format phone tu, korang pastikan korang dah backup dulu file-file penting sebelum format balik phone tu. Terutamanya untuk phone macam saya ni, smartphone di bawah RAM 4GB, so dia akan lagi sikit, so dia akan hilang power. So kalau phone ni kalau panas sangkut, dan buat kerja Foodpanda road runner pun panas sangkut, dah susah kan. So tak nak terpaksa format. Kalau korang nak delete tanpa restore pun boleh, tapi agak leceh sikit lah. Kena pilih-pilih file yang tak perlu. Untuk mudahkan kerja terus format balik. Tapi make sure sebelum format korang kena backup dulu file-file penting. Okay, saya terus tunjuk korang. Cakap baik pun tak ada guna kan. Kali ni saya tunjuk pada korang semua. First kali korang kena pergi pada setting. Korang akan nampak bahagian additional setting tu MI punya phone lah. Tak kisah iOS berapa, tak kisah MI berapa, 8 ke 9 ke 10 ke, dia lebih kurang sama je. Tapi untuk iPhone, minta maaf, Dan tak tahu. Boleh tanya, ataupun yang korang yang boleh tahu boleh komen kat bawah nanti. Pergi pada additional setting, and then korang akan nampak backup and reset. Bila dah pergi pada situ, korang pergi terus pada local backup. Ini macam biasalah pattern, of course kena tutup. Okay. Ini korang akan nampak satu data-data penting yang saya dah backup sebelum saya format phone tu. Biasa saya akan backup wifi setting lah, sebab bila kita dah format phone, kita nak pergi balik wifi untuk connectkan kita punya modem, kita punya wifi, mobile wifi, dia takkan auto connect macam sebelum ni after you format phone. Anda faham? So untuk elakkan benda ni berlaku, korang kena pergi backup, pergi pada sistem. Apps ni tak perlu sebenarnya.
Sebab apps korang boleh install balik kat Play Store, tapi untuk sistem file korang terpaksa backup. Korang backup mana yang perlu sahaja. Biasanya saya akan backup sekejap. Biasanya saya akan backup browser setting, of course ada Wi-Fi setting, password. Maksudnya bila korang dah backup Wi-Fi setting, bila korang format balik phone, bila korang backup balik, bila korang restore balik file dia, korang pergi Wi-Fi, on Wi-Fi, dia akan terus connect secara automatic. Dia akan terus sambung secara automatic. So maknanya korang tak perlu tulis balik password Wi-Fi macam mula korang pakai dulu after korang dah format balik phone tu. Tak perlu. Ini korang backup korang punya gallery. Of course lah, kalau tak backup gallery, hilang lah gambar. Ni korang kena ingat, backup gallery ni dia tak termasuk foto. Foto korang kena pindah file, lepas tu dekat SD card. Tu benda biasalah, nak buat macam mana kan. And then korang kena backup call history. Sebab bila korang tak backup call history ni, nombor-nombor yang korang dah simpan dalam kontak pun boleh hilang, walaupun korang simpan dalam kontak saja. Untuk standby, kalau boleh backup dulu. Standby dulu, backup dulu mana-mana yang penting, semua restore. And then korang pergi pada phone setting. Phone setting ni pun kena backup penting. Contact of course kena. Sebab bila korang tak backup contact ni, kontak-kontak phone korang, nama-nama dengan nombor telefon korang selepas format tu dah kehilang balik. Sebab tu that's why pentingnya backup contact before you restore, alright? And then you pergi pada nota. Kalau korang simpan nota penting, kena backup lah. And then clock ni biasanya kalau korang ada set alarm nak bangun pagi ke, pergi kerja ke, pergi ride ke, kau kena backup dulu sebelum format balik. So after you dah restore, you tak payahlah pening-pening buat balik kan. And then apa lagi saya check balik. FM radio ni tak perlu, kau boleh buat sendiri kan. Okay, after saya dah backup semua ni, kau tekan je OK, tekan je backup sebenarnya nak buat. Okay, maksudnya setengah aplikasi yang bukan daripada asal pada telefon tu sendiri, dalam telefon tu mungkin takkan berfungsi. Maksudnya kalau korang dah ada download apps kat Play Store, korang nak backup balik apps tu tak boleh. Kalau boleh backup pun apps tu tak boleh guna. So kena download balik apps tu, buat balik macam baru. Tapi bila korang dah backup kontak korang, Wi-Fi data, Wi-Fi password, call history, nota, after korang dah backup balik tu, korang boleh restore balik macam biasa, tak ada masalah. Of course after you backup akan ambil masa sikit lah. Lupa saya nak bagi tahu satu tips. Bila you tengah backup, sebelum you backup file, pastikan you punya bateri ni tak lemah. Kalau boleh jangan bawah 10%. Kalau boleh cas sepenuhnya sebelum backup. Lagi-lagi bila you backup apps yang besar. Sebab bila you backup aplikasi yang besar, macam game kereta ke, game motor ke, ataupun apps kerja, you backup tu dah ambil masa yang lama. So memang akan banyak consume more battery lah. Okay, after you backup ni, you boleh restore macam biasa. Tapi video untuk format phone kemungkinan saya takkan buat, sebab ada faktor-faktor yang tertentu lah. Kalau korang nak juga, korang boleh komen kat bawah nanti macam mana saya nak tunjuk korang untuk restore balik phone. Ni benda simple je tau. Kalau korang pakai phone tak tahu, then pun tak tahu nak cakap apa. Okay, setakat ni saja demi video, tak ada apa-apa lagi. Kalau korang rasa video ni okay, korang boleh komen, korang boleh subscribe.
Untuk siapa-siapa yang belum subscribe, kau boleh subscribe. Ataupun video ni kalau kau ada kekurangan pada video ni, banyak sangat kekurangannya, kau boleh komen kat bawah juga. Okay, see you soon. Bye. Assalamualaikum. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।